ମୋ ନାଁ ହେଲା ବିଶ୍ୱନାଥ ପାଢ଼ୀ। ମୁଁ ଏଠି 27 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ 8 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ଦିନ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ମହା ସମାରୋହରେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରତି ଯଜ୍ଞରେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ 8,000, 10,000, 12,000 ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ଲୋକର ଆଖି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେଲା ସେ କାନ୍ଦିକିରି ବୁଲୁଥିଲା। ଆମର ଏଇ ଯଜ୍ଞରେ ସେ ବ୍ରତୀ ହେଲା। ଆଜି 11ଟା ବେଳେ ଗଲା ମେଡିକାଲ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଖଲାସ କରିଦେଲା। ଆଜି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ମାସେ ହେଲା ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ଆଜି ଯାଇକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲରୁ ସେ ଭଲ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଏଠି କାମ ହଉଛି, ଗୁଆ ନଡିଆ ବସୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ସାକ୍ସେସ୍ ହଉଛି। ଭକ୍ତମାନେ କଣ ମାନସିକ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଜିନିଷ କଣ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି? ପ୍ରକାର ମାନସିକ, କଣ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ, କେସ୍ ଦରବାର ପାଇଁ, ଆଉ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ପାଇଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ହଉଛି। ସବୁ ପାଇଁ ଗୁଆ ନଡିଆ ବସୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତ ଗୋଟେ କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡୁଛି ଯେମିତି ଠାକୁର କିଛି ଭଲ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁହଁଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। କେତେବେଳେ କୋଉ ପ୍ରକାର କଲର ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ହଳଦିଆ, କେତେବେଳେ ନାଲି, କେତେବେଳେ ଧଳା। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯଦି ନାଲି ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆମେ ଭୁଲ ଭଟକା ମାଗୁଛୁ। ନାଇଁ ଯଦି ଧଇଲା କି ହଳଦିଆ ହେଲା, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କୁ କଣ କହିବେ, ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ କଣ କହିବେ? ଜଟଣୀବାସୀ ଆମେ କଣ କହିବି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ହଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ କରିବେ। ଆସିବେ ଯେମିତି। ଆଉ ସିଦ୍ଧ ମହାବୀରଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିଲେ ପାଟିରେ ଜମା ବି ଆଜ୍ଞା ଶୋଭା ଦେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଅକୁ ହୁଁ କଲା ଭଳିଆ ଠାକୁର। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମାର୍କେଟରେ ଦୋକାନ କଲି, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଏଠି ଚାହା ଦୋକାନ କରିଥିଲେ। ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସେଇବେ ବୋଲେ ଚାନ୍ଦା ଚିଠା କରିକି ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଥୟ କରିଦେଲେ। କିଛିଟା ରାଜନୀତି ଲୋକ ରାଜନୀତି ପୂରେଇକି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ତାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ସେ ସେଠୁ ଆସିକି ମୋ ପାଖେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଶ୍ରୀ ବତ୍ସବ ରାଉତରାୟ ଆମ ବଜାରର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବରାଳ ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଇଏ ଥାନ୍ତି କେସିଆର, ମାନେ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଏ ଗଣେଶ ଘର ପାଖରେ ଆମେ ପେଣ୍ଡାଲ ବଢ଼େଇକି ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ସେଟା ହେଉଛି ଆଜିଠୁ 30 ବର୍ଷ ତଳ କଥା। ସେତେବେଳେ ଗୋଲେଇ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ଜଟଣୀର ନମ୍ବର 1 ଗୋଲେଇ ମାର୍କେଟ, ଯେଉଁଠିକି ଦିନରେ ବି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଉତ୍ପାତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ବସିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ନିରାପଦ, ସବୁ ନିଷ୍କାସନ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ବି ଆଉ ଉପଦ୍ରବ ନାହିଁ କି ଆମ ମାର୍କେଟ ପୁରା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଗଢ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମୋ ଦୋକାନ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ କାଳ ମୋର ଠିକ୍ ଯଜ୍ଞ ମାସେ 2 ମାସ ଥବ ଆଜ୍ଞା ସିଭିୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋତେ ସବୁ ବର୍ଷ 29 ବର୍ଷ ହେଲା କେଉଁ ବର୍ଷ ବି ମୋର ଛାଡ଼ ନାହିଁ, ମୋତେ ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ତଳେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ବି ମୋର ଦେହ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲି। ଲାଷ୍ଟ 4 ଦିନ ଅଛି ଅଙ୍କରାର୍ପଣକୁ, ମୋତେ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଦେଲେ ତୁ ଯାଇପାରିବୁନୁ। କିନ୍ତୁ ସେ 3 ମାସ ମୁଁ କିଛି କଷ୍ଟ ଯେତିକି ପାଇନଥିଲି, ସେ ମନା କଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ 29 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କ'ଣ ମୋର ଏମିତି ଯିବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ଯାଇପାରିବିନି। ସେଠୁ ସେଇ ରାତିରେ ସେଇ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର 21 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବସିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ରଖିବା ତାହେଲେ ଇଏ ଏମିତି ଝୁରି ଝୁରି ମରିଯିବ। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେ 8 ଦିନ ଯାଉ। ସେ ମୋତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେଦିନ ମୋତେ ରିଲିଜ୍ କଲେ। ମୁଁ ଅଙ୍କରାର୍ପଣ ଦିନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ସେମିତି ବହୁତ ଭଲରେ ହେଲା। ମୋ ସାନ ଭାଇ ବଜାରମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେ କାମଟି ହେଲା। ମୁଁ ସେ ବର୍ଷ ପୁରା ଖାଲି ବସିକି ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କହିବି? ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଲୋକ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ 29 ବର୍ଷ ହେଲା ସବୁ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେଟା କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି, କ'ଣ ସେ ଲୋକର ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜ୍ଞା ହେଉନି। ଏ ଠାକୁର ଓ କଲେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯଦି କାହାକୁ କ'ଣ ଦେଖିବାର ଅଛି, ସେ ସକାଳେ 9ଟାରେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦିନ 12ଟାରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ରାତି 12ଟାରେ। ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଠାକୁର କ'ଣ, ଠାକୁର କେଉଁ ଅବତାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ। ସେ ଆଜ୍ଞା ରାତି 12ଟାରେ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ପାରିବନି। ତାଙ୍କର ରୂପ ଅଲଗା। ସେ ତାଙ୍କର ସେ ବଜାର ମଝିରେ ପୁରା ଖୋଲାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ
आज्ञा एतिकी छोटिया मंदिर बसती रेलवे मझे भी कहला भांगीदेवे बोले किंतु किसी भांगी पाइलेनी तांको महिमा बहुत आज्ञा अच्छी किसी कहीपरि समस्त को से जी जहाँ ये आसिक पाई मागी से आज्ञा ये पाई कई खाली हाथ में जाना सिद्ध महावीर ओ कले शुणुची आज्ञा एठी जिते मेंबर मोर अच्छा सान भाई जिते सान भाई अच्छा जी एठिक आई आज से किए कोटिपति किए अरबपति किए कौटी कौ पोस्ट पहुँच जाती सीमा ना आज्ञा कई और छोटिया ना कि तौक ना कि पाईगला पर समस्त आज्ञा भूली जाऊँगी किए केत आसुँच प्रभु नुआ नुआ गढ़ी चलती नुआ नुआ समस्त सहयोग रही अनुष्ठान एमती बढ़ी चलती मो ना हूँ कृपा सिंधु महापात्र यज्ञ अनुष्ठान मु पुरोधा आमर ये गोले मार्केट न्यू मार्केट रो बहु पुरातन 29तम विश्व शांति महायज्ञ बहु आडंबर रे करा जाउछि जे जटणी रे कौन सी अनुष्ठान नथिला एठी प्रथम अनुष्ठान होछि महावीर विषय सिद्ध महावीर अनुष्ठान बा कौन सी ठाए ठाए अनुष्ठान थिला 2-3टी अनुष्ठान जटणी किंतु प्रथम अनुष्ठान अयोध्या जेतेले थिले अनुष्ठान ही चलथिला ता पर हमर जगदीश बाबू मुख्य परिचालना भाव में अनुष्ठान कार्यक्रम करुछंती ये अनुष्ठान मुख्य है सिद्ध महावीर को जी आसी खाली हस्त के फेरी ना सिद्ध महावीर नाम जी उच्चारण करी कौन सी व्यवसायी तार व्यवसाय कौन होती सी अनुभूति सी ही कहे सेटा कौन पूजक बा ब्राह्मण किए देखला बेला किए कहे ना एठार किंवदंती है ठाकुर को प्रथमतः पानपत्र मंगलवार दिन जी आसिक जहाँ मानसिक करे तार मानसिक पूर्ण हुए भगवान को जहा जी जो मुहूर्त जहा मागिची कौन सी व्यवसायी हो बा कौन सी गरीब श्रेणी लोक हो जी जहा मागिची भगवान ताको स्वहस्तर ताको केमिति देइछन्ति से जानी दिने मुझे पिला बेले एठिक आसली आसला आसिक देखला समय लक्षण बाबू आमर जगदीश बाबू इन सब अनुष्ठान मुझे बाहर रही देखुए यज्ञ आमर विश्व भाईना था रेंगलर आमर अजा जड़े गोविंदनंद सी भी चलिए सानु भाई कई मु जो मान सहित कम कर चली से कई ना कि आमर जगदीश बाबू लक्षण बाबू अच्छा अनुष्ठान बहु आडंबर जमी प्रथम चली उन्नत भी चली भक्त मान जी जमी आसी आम खाली कहू प्रभु केमी जलयात्रा हम कम केमती हम आम कि जानूना कौटू नड़ा आसो कौटू पाल आसो कौटू कदली गज आसो प्रभु तांका काम से मुहूर्त से लोक जुटे दिखती जगदीश बाबू मु कदली गछ आनमी किए कहे ना मु पाल पकईदेवी लाइट साउंड वाला सी सेमती आसरी अंकुरार्पण कर 8 तारीख दिन आसला आसिक लाइट जलु नाला कि किसी मुहूर्त समय लाइट आलोकित हो गला भगवान जहा घटवार अच्छी मनीष तो किसी करें कि भगवान इच्छा शक्ति हुए सिद्ध महावीर नाम ये तो प्रत्येक अनुष्ठान जटनी हनुमान कह गले गोले मार्केट सिद्ध महावीर मंदिर बुझाऊला हनुमान मंदिर नाला हनुमान कह गले जगदीश बाबू एवं लक्षण बाबू सी केमी आनी कौटी अयोध्या केमी स्थापन कर विश्वना आमर थे विश्वानंद षडंगी सी किपरि भाव में परिचालना करते आम भी कहीपर ना भगवान किंवदंती आम कौन तुच्छ पाटे कहवा से मोर बर्तमान ये जय जगन्नाथ मो ना विष्णु कुमार साहू मु जटणी पौरप्रदेश 6 नंबर वार्ड काउंसिलर चुई महावीर हनुमान मंदिर जे कि 6 नंबर वार्ड रे स्थापना होती ये आज नुह विगत 29 वर्ष है ये यज्ञ एवं पूर्णाहुति सब चली आसुची एथरे पूर्ण मात्रा रे हमर जगदीश भाई जे कि से मूलरू आमे तांका सांगे अच्छु छोट पिला बेलू 29 वर्ष तलू आम बयस आज 50 वर्ष किंतु 29 वर्ष है ये कार्यक्रम चली मु छोट पिला बेलू सहित संश्लिष्ट अच्छी एवं से सबु बेले यही महावीर काम पूरा तांकर जीवन को उत्सव कर देइछन्ती आ सब वर्ष पणा संक्रांति पूर्व आमर आज 8 तारीख रु 14 तारीख जाए पणा संक्रांति शेष जाए ये यात्रा चले तांकर सबु अभिलाष चले जो जगदीश भाई जे कि संपूर्ण मात्रा से 7-8 दिन पूरा जलांजलि दे घर परिवार छाड़ी से कम से लीन हो जाती
आउ तांको सहित आमको मध्य भिड़ती आम छोट पिला बेलू 29 वर्ष छोट पिला बेलू तांको संगे आसिकी ए कार्यक्रम जोग दउचु आज नुह आज हजार 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 भक्त से जोग दउचंती एवं पणा संक्रांति दिन हजार हजार लोक से प्रसाद सेवन कर शो हस्ते समस्ते जी जहाँ खुशी रे दान करी से माने हजार हजार लोक गोटे माने धर्मपीठ भली से जो गोलेर मार्केट रे जो हजार हजार लोक भक्त से प्रसाद सेवन करमती नुह 29 वर्ष आग चली एमती से अशेष अशेष धन्यवाद महावीर तांको आयुष बढ़ंतु एमती कार्यक्रम चालू तांको संगे आमे रहू एमती कार्यक्रम हो चलतु से गोटे समाज सेवी। लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई www.nowodisha.com को लॉगिन करंतु।